Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va faire un rappel de cours sur travail-énergie. Le travail. On commence par le travail. Comme le travail élémentaire. Le travail élémentaire dW, c'est le produit scalaire entre F, la force et le déplacement. Vous avez dW, c'est l'intégrale de produit scalaire F dl. On remplace comme le produit scalaire, donc les composantes de f. On a trois composantes, fx, fy, fz. Et les composantes de déplacement, dl, de dl, c'est dx, dy, dz. On les remplace comme le produit scalaire, on double fx fois dx plus fy fois dy plus fz fois dz. On double les composantes fx ou dl. Donc, le travail, c'est l'intégrale de fx fois dx plus fy dy plus fz dz. Quand le mobile se déplace sur l'axe OX, le travail devient, comme le f, la composante fx dx, w c'est fx dx. Si le mobile se déplace sur le plan x ou y, عندكم يبقاو deux composés, les deux برك. عندكم w c'est l'intégrale de fx dx plus fy dy. Donc نهضروا على les forces conservatives et les forces non conservatives. عندكم les forces conservatives. Les forces conservatives كيما عندكم نعطيكم des exemples على les forces conservatives. عندنا كيما comme le poids, la tension de ressort, la tension de fil, comme la réaction du plan, ce sont des forces conservatives. Les forces conservatives, le travail ne dépend pas du chemin suivi. Quand on a un mobile en suivant le chemin 1, ou là, le chemin 2, ou là, le chemin 3, c'est le même travail. Le travail suivant de la force conservative suivant le chemin 1 égale le travail de la force conservative suivant la même force suivant le chemin 2 égale le travail suivant le chemin 3. Donc, les forces conservatives, le travail ne dépend pas du chemin suivi. Comme W1 égale W2 égale W3. Dans les forces non conservatives, c'est le contraire. Le travail dépend du chemin suivi. Donc, le chemin A, en suivant le chemin AB, le chemin 1, le travail différent à la W2 si on suit le chemin 2. Ou différent à la W3, le chemin 3. En suivant le chemin 3. Donc là, comme le travail dépend du chemin suivi. Qui يتبدل le chemin, le travail يتبدل. هذه هي. W1 différent de W2 différent de W3. هنا نروحوا l'énergie. Bon, واش عندكم في les énergies? عندنا l'énergie. عندكم trois énergies. Vous avez trois énergies. عندكم الان l'énergie cinétique. تعرفوها قريتوها déjà من قبل. EC c'est 1 demi m v au carré. عندكم l'énergie potentielle. عندنا هنا في l'énergie potentielle عندنا deux énergies potentielles. عندكم EPP l'énergie potentielle gravitationnelle ou du poids égale mgh. وعندكم l'énergie potentielle élastique تاع le ressort EP élastique 1 demi K fois l'allongement de ressort au carré. Delta L ou la compression delta L au carré. استطالة مربع. L'énergie totale يسموها ثاني l'énergie mécanique. هي la somme de l'énergie cinétique, la somme des deux énergies cinétique et potentielle. Donc là عندكم ET il y a EC plus EP. روحوا les théorèmes. عندكم trois théorèmes. عندنا théorème de l'énergie cinétique ou là la variation de l'énergie cinétique. عندكم تغير في الطاقة الحركية اللي هي la variation de l'énergie cinétique واش تساوي entre deux points. Par exemple, entre A et B, عندكم ECB moins ECA. Mais واش تساوي التغير هذا يساوي la somme des travaux des forces conservatives plus la somme des travaux des forces non conservatives. Ça veut dire égale la somme
des travaux de toutes les forces. كاع les forces اللي عندكم ديروا le travail تاعهم وتجمعوه يعطيكم دلتا او سي. Donc هذه في delta EC. نروحوا delta EP, la variation de l'énergie potentielle. Delta EP moins la somme des travaux des forces conservatives. تدو غير les travaux تاع les forces conservatives. ديروا لهم la somme تضربوهم في الموا هذيك هي delta EP. نروحوا l'énergie totale. L'énergie totale delta ET يا اخي normalement delta ET هي delta EP plus delta EC. ديروا la somme بين هذه وهذه. تعطيكم هذه لا سوم دي travaux des forces conservatives تروح مع هذه. Donc delta E total هي لا سوم دي travaux des forces non conservatives. شكون هما قلنا les forces conservatives كيما le poids كيما la tension de fil كيما la tension de ressort كيما la réaction du plan هذو كاع des forces conservatives. Les forces non conservatives عندكم que le frottement في الميكانيك. Donc اللي هو سي parallèle ولا سي x تسموه سي x. Donc le frottement هو la force non conservative. هنا delta ET إلا كان كاين le frottement. هذه W de force non conservative. ديروا W de CX. CX. وإلا ما كانش كاين le frottement donc 0 delta ET هي 0. هنا عندنا نزيدو روحو la force la force conservative dérive d'un potentiel. واش معناتها هاد الهضره؟ la force conservative dérive d'un potentiel. عندكم الاف la force هذه c'est une force conservative محفوظه واش تساوي هي moins gradient EP. C'est quoi le gradient? Le gradient c'est la dérivée en vecteur كيما هنايا. Par exemple les coordonnées cartésiennes. Le gradient هو la dérivée par rapport x fois i plus la dérivée par rapport y fois j, plus la dérivée par rapport z fois k. Donc, نديرو هنا نابليكيو f هي moins gradient EP معناتها moins la dérivée هذا الغراديون كاع دخلوا فيه EP دخلوا هنايا. Donc تولينا moins la dérivée de EP par rapport x fois i moins la dérivée de EP par rapport y fois j moins la dérivée de EP par rapport z fois k. هذه هي la force dérive d'un potentiel. عندكم F égale moins gradient EP. Bon, suivant OX, لو كان نخدمو غير OX عندكم F هي moins la dérivée de EP par rapport X. تدو غير X. إلا خدمتو في le plan X, Y عندكم F هي moins la dérivée de EP par rapport X fois I moins la dérivée de EP par rapport Y fois J. هنا كي نديرو لو روت F. لو كان هنا نروحو نديرو روتاسيونيل تاع ال F. هو روتاسيونيل تاع لو غراديون او بي. لو روتاسيونيل تاع الغراديون في المات هذه او ماتيماتيك ايغال زيرو. دونك روت اف حفظوا هذه كي تكون لا فورس كونسيرفاتيف عندكم روتاسيونيل دو اف ايغال زيرو لو فيكتور زيرو. الروتاسيونيل هذا واش معناتها روتاسيونيل؟ درناهم ديجا هذو من قبل. الروتاسيونيل سي لو برودوي سكال لو برودوي فيكتوريال انتر نابلا اي اف لا فورس اف égale 0. هذا هو الروتاسيونيل. Le F هو le produit vectoriel entre nabla et F égale 0. Donc nabla واش معناتها نابلا؟ فيها les trois composantes اللي هما la dérivée par rapport x كيما le gradient. La dérivée par rapport x nabla c'est le gradient. La dérivée par rapport x هذو هما les composantes تاع نابلا اللي هي le gradient. La dérivée par rapport x, la dérivée par rapport y, la dérivée par rapport z. هذو هما les trois composantes de nabla. Les trois composantes de la force عندكم Fx, Fy, Fz. Donc هنا كي نديرو روت F واش يساوي روت F؟ نديرو une matrice نديرو déterminant pardon نديرو déterminant نديرو فيه الاي لي فيكتور انتر اي جي كا. هنا تكتبوا لي كومبوزونت تاع نابلا باسكو هذه روت F هي نابلا برودوي فيكتوريال F تاع نابلا اللي هما دي سور دي اكس دي سور دي y دي سور دي z. وهنا في لا لين deuxième troisième تكتبوا les composantes de x f y f z وديروها égal 0. دونك هنا تعرفوا كيفاش تخدموا. هنا ديتيرمينون هذا عندكم suivant la colonne هذه كي نديروا فوا i منحوا لا كولون هذه نخلو غير هذا نديروا هذا فوا هذا موا هذا فوا هذا. هاي la dérivée par rapport y fois f y moins la dérivée par rapport z fois f z fois i moins نزيدوا suivant j نديروا الموا لازم هنا
فوا جي نحو لا كولون تاع جي عندكم هذه فوا هذه وهذه فوا هذه هذيك فوا جي بلوس لا سويفون كا نحو هاد لا كولون يبقاو هاد لي دو هذه فوا هذه وهذه فوا هذه فوا كا هاي égal 0 كي يكونوا égal 0 ça veut dire les trois forces هذا كاع le vecteur 0 égal 0 donc les trois composantes égal 0 ça fait هذا 0 وهذا 0 وهذا 0 هذه هي. Merci, Inch'Allah تكونوا فهمتوا.